सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस मैं आज हाइड्रोलिक वाला हेड बनाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। ये जो हाइड्रोलिक है ये लगने वाला है, जो कैसे लगाते हैं आज आप लोगों को दिखाएंगे। ये किस तरह से मूव होता है और किस तरह बनाया जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले मैं कपड़ा लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये पहले सीधा कर देना, इधर में होल कर देना। जैसे भी आप लोग बोलते हो, मैं सीधा बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो तो होल कर देना। होल करने के बाद यहाँ पे ऐसे होल कर देना। इस तरह करने के बाद अब ये जो फॉर्म पेस्टिंग किया है ना, इसको भी कर देना। आप चाहो तो मोटा भी कर सकते हो या चिकना। मैं थोड़ा चिकना किया, मतलब ऐसा ऑर्डर था कस्टमर का, ऐसा चॉइस में छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको कपड़ा लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। Stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. ये कपड़ा लगाना खत्म हो गया। अभी हम लोग ये हाइड्रोलिक वाला लगाएंगे। यहाँ पे लगाने से नहीं होता, यहाँ पे पहले माप लेना पड़ता है फ्रेम का, कितना में बैठेगा और कितना इंच में आएगा। दिखाएंगे। Stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. Do what's right. Don't make me ask you twice. Don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. You know I'm by my side. Don't stay the night. Do what's right. I'm gonna be a light.
she'd be gone, but when I woke up in the morning, she was laying beside me. She know what she wanted,